Raghuvendra Matha Atlanta is a non-profit organization established in 2015 by Sri Pradeep and Rekha Pradeep. They are the devotees of Sri Raghavendra Swami, who is fondly known as Rayaru in Karnataka, India, and is a prominent Dvaita saint who is the pillar of Dvaita philosophy founded by Sri Madhva Acharyaru. Rama Atlanta is the second official branch of Sri Raghavendra Swami Mantralayam, India. Please welcome students of Rama Atlanta. विशोभते च वैकुण्ठ कवाटोद्घाटनक्षमः श्लोकत्रयमिदं पुण्यं हयग्रीवपदाङ्कितं वादिराजयति प्रोक्तं पठतां सम्पदां पदम् इति श्रीमद्वादिराज पूज्य विरचित हयग्रीव संपदा स्तोत्रं संपूर्णम्। रतिरमण मुख्य प्राणांतर्गत श्री कृष्णार्पणमस्तु। शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणि नमोस्तुते। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वं मरोगताम् अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे। भारतीरमण मुख्य प्राणांतर्गत कृष्णार्पणमस्तु। हरे श्रीनिवास हरे श्रीनिवास हरे श्रीनिवास।